जीवन में बहुत सारा समस्या आसब बंधुगण, किंतु केबे भी मन दुख करेंगे नहीं कहीं भगवान एक एमती डायरेक्टर अटंती जी कि सबुठ कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही दे था। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम बिछा राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी, बहुत खास अच्छी। आपणकर जदि बिछा राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कहीं ग्रह मानक मध्यरे सबुठार महत्वपूर्ण ग्रह एवं न्यायर देवता समस्त कर्मफलर दाता शनिदेव बकरी अवस्थारू मार्गी हेबाकु जाउछंती। 15 नवेम्बर को शनिदेव मार्गी चलन करिवे। तेबे एही शनिदेवंकर मार्गी चलन आपणकर जीवन उपरे कौन सबु बड़ प्रभाव पकेबा पई जाउअछि। शनिदेवंकर मार्गी चलन आपणकर जीवन उपरे शुभ प्रभाव पकेइब ना अशुभ फल प्रदान करिब, एही समस्त विषय रे आज एही भिडियो रे विस्तार भाव आलोचना करिबा। एवं आपणकर राशि रे शनिदेव केउ भावरे मार्गी हेबाकु जाउछंती एवं शनिकर मार्गी दृष्टि आपणकर केउ केउ भाव उपरे पड़ुअछि, समस्त विषय रे जानिबा। एहा परिवारु जदि आपण माने भी भगवान को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, एही ज्योतिष कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। देखंतु, शनिदेव आपणकर चतुर्थ भावरे मार्गी हेबाकु जाउछंती। 15 नवेम्बर को शनिदेव बकरी अवस्थारू मार्गी हेबाकु जाउछंती। देखंतु, शनिदेव वर्तमान अवस्थारे आपणकर शनि धाया चालुअछि, एपटे शनिकर बकरी चलन मध्य चालुअछि, जहा आपणक पाई अनेक समस्या देउअछि। आपण वर्तमान समय रे बहुत समस्या दे गति करुछंती। आपणकर प्रॉपर्टी संबंधी समस्या, जमीबाड़ी को नहीं समस्या किंबा मांकर स्वास्थ्य को नहीं कोनोसी समस्या, एही सब समस्या आपणकर देखा देउछि। किंतु 15 नवेम्बर को शनिदेव जेतेबेले बकरी अवस्थारू मार्गी हेबाकु जाउछंती, आपणकर जीवन उपरे बहुत बड़ा परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। बंधुगण, शनिदेव आपणकर चतुर्थ भावरे मार्गी हेबाकु जाउछंती। चतुर्थ भाव समस्त सुख सुविधार भाव होइथाय, आपणकर मांकर भाव होइथाय, प्रॉपर्टी जमीजमा गाड़ी मोटर किणाकिणी करिबार भाव होइथाय। एवं शनिकर मार्गी दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव, आपणकर दशम भाव एवं आपणकर प्रथम भाव उपरे पड़ुअछि। देखंतु, शनिदेव चतुर्थ भावरे मार्गी हेबा द्वारा जदि आपणकर मांकर स्वास्थ्य किसी समस्या देखा देउथिला, खास करी जॉइंट पेन भली समस्या देखा देउथिला, आंठुगंडी बिंधा भली समस्या देखा देउथिला, पादरे किसी समस्या देखा देउथिला, तो शनिदेव मार्गी हेबा द्वारा सही सब समस्यारू आपणकर मां को मुक्ति मिल जिवो। जदि आपणकर मां को नहीं कोनोसी भी समस्या थिला किंबा आपणकर परिवार को नहीं कोनोसी भी समस्या थिला, तेबे ताहा एबे दूर होई जिवो। जदि आपण कोनोसी प्रॉपर्टी किनिबाकु चाहुतिले किंबा कोनोसी लौह जातीय जिनिस किनिबाकु चाहुतिले, कोनोसी मेसिन किनिबाकु चाहुतिले किंबा आपण कोनोसी गाड़ी मोटर किनिबाकु चाहुतिले, किंतु आपण किनि पारु नथिले, किंतु 15 नवेम्बर को जेतेबेले शनिदेव मार्गी हेबे, तो एहा पर आपण सही सब जिनिस को क्रय करि पारंती। बहुत संभावना बनुअछि कि आपण सही सब जिनिस को किनि पारंती। जदि आपणक कुंडली रे शनिकर स्थिति भल नाही, शनि नीचस्थ अछंती किंबा कोनोसी पाप ग्रह प्रभाव अछंती, तो पूर्वर जो 4-5 मास गला आपण को निहाती भावरे शनिदेव समस्या रे पकई थेबे। आपण निश्चिंत भावरे चिंतित थिबे, बहुत कष्ट पाई थिबे, किंतु 15 नवेम्बर परे सही सब समस्या कष्ट धीरे धीरे दूर होई जिवो, काहेकि ना शनिदेव बकरी अवस्थारू मार्गी हेबाकु जाउछंती। एही समय रे आपणकर संपर्क आपणकर मां सहित बहुत भल रहिबो। वर्तमान शनिकर तृतीय दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव पर पड़ुअछि एवं षष्ठ भाव रोग ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाय एवं षष्ठ भाव आपणकर कोर्ट कचेरीर भाव होइथाय। जदि आपणकर कोनोसी केस कोर्ट रे चली अछि किंबा कोर्ट कचेरी चलुथिबा राय
ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦମନ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ବି ଧାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଋଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି, ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଅଳସୁଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳସୁଆମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏବଂ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଆଡମିସନ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।